Mga partner, bakbakan rin sa Team Yung Court, Barangay Lagtang, Talisay City. At Team Konsolasyon, Tonton Jomar Abog kontra Team Talisay City. Denver, Kyle Royce. Bakan rin sa korte ni Boss Team Yung. Serve ni Tonton, para uno. Sugod ng game mo na. Abog. Abogbog. Kyle, Tonton. Sabi Tonton lah. Ono na ang Team Konsolasyon, Tonton Jomar Abog. Naku, arang sugal yung kapatid. 10K per game sulod. Nya sugal pagawaso. Ano? O bisod 3 ta kung kinsa street duha ka daog mo ni champion na mo kuha sa premium nga 3,000 ang musikan ni 2,000. Sponsored by ni Idol Anton Raga. Idol Anton Raga na sponsor ni. Usa ni sponsor si Boss Timyong o si Boss Abay Labaho. Usa ni sponsor. Survey Kyle napukot side out. 1-0 ang Team Konsolasyon na Tonton Jomar Abog. Kinsa kay makauna ni game 1 bitara ba mo makauna kay sa maunan. 10K per game ra ba sa sulod na ang ilang money game. Survey Abog para dos. Tonton wa karating. Side out ha, 1-0 score sa game 1 na. Bakbakan rin sa korte ni Boss Team Yung sa Barangay Lagtang, Talisay City. Denver tira na. Auto. Igualis uno na. Tayo score. Igualis uno. Score sa game 1. Kinsa kay makauna na sa game 1. Bitar ba may makauna kay sa maunan. Hari. Sa taot ko ni Sir Kunsyal Celso Gumnada. Kunsyal sa Kalunasan. 2-1 na ang Team Talisay City. Denver Kyle Black Mamba Ruiz. Para 3, serve by Denver. Black Mamba Ruiz. Abugbog. Jumaruma. Kuhan Denver. Lagi gadong Denver. 3-1 na. Niralin servisyo ni Kyle. Servisyo nito Denver di nirali. 3-1 ha. Para 4, serve by Dong Denver. Sa taot ko siya manghur nga si Dong Daniel. Habugbog. Lapawan gi si Black Mamba Ruiz. Side out. 3-1. Nah. Kadunto ni serbisyo. Osman to pasalamatan na nag-sponsoran niya. Hindi ginamingin na bakbakan din sa korte ni Boss Team yung kulay sponsor nga si Idol Anton Raga. Ang Super A nga bilyarista din sa Cebu City. Bakbakan sa sige diri kay hapit na ang iyang larga to Vietnam na si duwa dito. 3-2 isa ra labaw ang Team Talisay City. 3 ang ilang Denver, 2 ang ilang ang Tonton. Na ikaw Denver ha. Muatbang ni kang Reggie Ongit Tonton. Serve by Jumaruma. Para tie score para igualis 3. Tonton. Lah, Black Mamba Ruiz. Team Tonton. Ruiz. Abugbog ni Lukso. La. Jumaruma ni tira. Patay ni tira si Dong Denver. Dong Denver. La. Agay Jomar. Nah, Black Mamba Ruiz kasakit. Kikira mga bataar ba? La, igor gina kawat ang bola tira ni Abugbog ang guys sa tungod sa Karkar City. Gol 3 para 4, serve Jomar. Abugbog. 4-3 na, 4 na ang Team Konsolasyon. Tonton Jomar Abugbog. Si Abog taga Karkar ilang i-pick up. Mao gani tungod nila. Sab. 4-3. Serve by Jumaruma para 5. Abugbog. Wa kadating piktos ni Abog. Side out. 4-3 ha. Isa ra labaw ang Team Tonton Jomar Abog ha. Serve by Ruiz Black Mamba. Ang guys sa tungod sa Talisay City. La. Abugbog. Wala pa si Denver. Tonton patay tanom. Jumaruma. Agay. Kuha pa dungki. Kaila. Kita Ruiz Nagbinukbuk kay nagmayo. Agay. Jumaruma.
Block! Kamang Dimber. Sakit dong Dimber, sakit. Side out ha. 4-3. Lah, serve by Tonton para 5. Serve by Tonton. Abugbog ni Timbre. Dong Dimber. Nabitay si Black Mamba Ruiz. 5-3 na. Duha na labaw ang team Tonton Jumar Abog. Bakbakan din sa Barangay Lagtang. Korte ni Bus Tim Yong. Salamatan to ng dala dire si Bus Abay o si Bus Tim Yong. Sa ta 5-3 sa skora sa gimuan. Sa taot ko ni Daot ng Tambok di si Inralaw taga Lamak Pinmunga na dire. Forty-five at score. Para tayo score. Para iguales. Serve by Kyle. Juma Roma. Black Mamba Ruiz. Di mapunit. Iguales 5 na. Gadikit ang score sa game 1. Tayo score ay. Iguales 5 ha. Sa taot ko ni Sir Rolly Grabog nga taga Kasay Dalagit. Bla. Nabitay sila. Ikabot man. Agagay. Kuha po. Kuha pang Kylo. Patay, tanong malawa ka saka. Wow, yung igo si Dimber pagkapak na pukot. Saya daw tayo, golas 5 at iskura. Game 1 plandaan, nagpinungganay na. Kay gawas nga gailog sa ako ng premyo, anaan ni manigim sa sulod. Sa sulod. Na si Idol Anton Raga sa Atbang. Gatanaw. Size 5. Bintahara ba mo yung makauna sa game 1 kaysa maunan. I-game to matagapan, 2 ducks na. Champion na. Nailaman ni game sa sulod 10k per game sulod na Mau ni sakto bakbakan sa pusta, bakbakan sa 2. Survey Abugbog para City. Tonton. Nya against Lounge Tunnel ang umpong Tonton. Sa daw ta, size 5, 65. Survey Dong Dimber. Para tayo score, para igual size. Auto away, igual size na. Gadi kita score, igual size. Share by Dong Dimber. Kyle tira. Jumar. Black Mamba Ruiz. Kita Ruiz. Agay, kikapiuta ni Abugbog bola ni Ruiz. Labaw na ang team Talisay City. Dimber Ruiz Kyle para 8. Serve by Dong Dimber. Deskilihan na si yung amigo nga vlogger si Carlos Caparida. Kita Dong Dimber. To size. Duha na labaw ang team Talisay City. Home court na nila diri ha. Di sa mga matabas-tabas ting mga bataan kay ilan ni korte diri. Katawag ko ni Jimboy. Gipang labay na Tonton. Jimboy! Agay! Ang score Jimboy, 69 bastos ng numero. 9-6. Niralin servisyo ni Dong Dimber. Ikan sa 5. Para Jis. Agay. Dong Dimber, tira. Napukot. Nag-live si Jimboy. Shout out ko na Jimboy. Para City niya. Team Tonton. Agagay, sakit. 9 City. Duha rin labaw ang team Dimber. Ruiz Kyle. Sa Gimuan plano na pinunggana yo. Kinsa yung kauna sa Gimuan. Serve by Jumar. Blah! Lisod yung bola. Namata na ilong dunggan na buga na puso na kiting na singit. Side out. 9 City. Duha rin labaw ang team Talisay. Dimber Kyle Black Mamba Ruiz. Serve by Ruiz para Jis. Ni ambak si Ruiz. Agi si Lounge Tunnel ang bola. Side out. 9 City. Serve by Tonton. Wow kini. Para 8. Agagay. Kuha pang Kylo. Dong Dimber. Juma Roma. Black Mamba Ruiz. Nahatagis Tonton. Iga Dimbera. Ano? 9 City Wa pa ka 8 ang team Tonton May pagka-team rin ni Dong Dimber
Grabe mga tao sa Lagtang Talisay basta bakbakan nilang team yung grabing tao rin. Lo. Auto na. GCT na to score. Agagay. Out ang mula side to mula side. Para otsonin. Lo. Pitas tonton. Ato sekarang Noy City ya po na kay side man to. Kuna out to G City yun to. Noy City. Si abay-abay na Daria, boss team yung. Para Gis na, serve Dimber. Black Mamba Ruiz kasakit. Lah, napak si Dimber. Papakilid. Kita bola bata. Agagay, panagang tuntun. Lah, asamang katunton. Kita ni Dimber Dong Dimber. Magulang ni Kyle. GCT di score. GCT. Ang City wa gyud na dungagan. Share by Dimber para si Prapanay. Agay kamangbog. Lo, kamang Jumar kuapo. Agagay di mahikap sugab da Dimber da. Bertika man si Ruiz, Black Mamba. Ang atong score 7-11 na. 7-11. Pwede na mo kas in ito. Para daog ang team Talisay, para daog sige mo Dimber sundaga no. Black up tuntun. Agay Black Mamba Ruiz. Wa kadating side out. 5-1. Isa daw tao pandaog ha. 7-11 na to score. 7-11. Jumar, kung makalabaw mo tuntun abog, kamoy makadaog sige mo kung makalabaw para otso ni abugbog. Tonton. La tuntun no. Jumar. Inom po kay na hagigo ang tunga Jumar kay na lamis tunga. Score. 8 na, 4 na lang, 4-1. Para 9, serve by Jumar Roma. Para 9, lapawan Dimber. Lapawan si Dimber si Bryson Jumar. Igo kan. Tulo na lang, 11-9. Tulo isa ang kuha nun. Isa ang ilang Dimber. Tulo ilang tuntun. Serve by Jumar Roma para Gis. Agay. Out. Side. Ari na. Para Gis niya, ang team tuntun ha. Agay, kamang Dimber. Abugbog. Lah, wapan Jumar. Lah, gipokot ni Dong Dimber. Ang atong score 7-11 tan ini kahit lang ka Gis 11. 2-1 na lang. Ni Raleigh Bryson Jumar. Tulos yan dugang. Para igualis Panay, para igualis 11. Lah, dalit ni abog para 11. Side out. Gis 11. Kuyawan na ipatambok lang tonton abog Jumar aron ihawon kay 11 Gis. Sir, serviso ni Black Mamba Ruiz. Para daw gipatambok aron ihawon. Agay ko abog. Lo. Allah, Jumar, nagalin na si Jumar. Sus, game 1 daog ang team Talisay City. Dimber, Kyle, Black Mamba Ruiz sila yung nakauna sa game 1. James lang ilang tonton Jumar abog. Tira na abog para 11 na pukot. Game 1 na daog ang team Talisay. Dimber, Ruiz, Kyle sila yung nakauna sa game 1. 10K per game.